ازيكم عاملين في حلقه جديده. النهارده هلعب لعبه بتاع كده اهي. هي دي وده اسمها اللي عايز برضو وياخدها. قبل ما نبدا اي حاجه ونوريكم اللعبه دي شكلها عامل ازاي، اول مره لسه منزلاها حالا وما اعرفش عنها اي حاجه، فهجربها معاكم. ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناه وتوصلوني المليون، ويا ريت ده من فضلكم يعني. ده لابتوب طبعا ومبلول جدا، ف اندوس كده بريز اهو. بقى كويس كده، بقى كويس. نيكست. اوكي يعني ده اول جيم، يعني بتخلص بسرعه قوي الجيم الواحد. بس اكيد لما نكتر في الليفل بتبقى احلى، بتبقى اصعب يعني. اوكي طبعا هحط الرمز 1 2 3 4. ده الرمز. طب انا اعرف منين الرمز يعني؟ 1 2 3 4. 1 2. في ايه يا جماعه؟ طب انا عارف منين البتاع يعني مفيش اي حتى اهو. 3 3 3 4 1 3. ماشي. 3 4 1 3. فتحت اهي. فلوس كتيرة جدا. الاعلانات والمشاكل بتاع الاعلانات، معلش الاعلانات دي يعني مش عارفة. الناس دي بيحبوا ياخدوا فلوس كتير قوي بالملايين. جماعة بيحبوا ياخدوا فلوس. فدلوقتي نلعب الجيم التاني اهو. حطينا بقى اول ما نعمل حاجة نحطها اكيد هنلاقيها اهي. توب اون كاب. تحتها 4 4 2 4. 4 4 2 4. تحتها اهو. يلا بينا نشوف الاداة دي جواها ايه ده. هم مش عارفة، مش عايز يفتحها طبعا، لازم اتفرج على اعلان وانا مش هتفرج. اوكي دلوقتي بقى معايا 115 115. اوكي دلوقتي انا هرتب البيت البيت كل يوم بيتجدد. نكسرها من هنا. احنا لازم يعني المفروض ان هو البتاع كانت عليها ان احنا ننظف، يعني ننظف الحاجات من جوه، بس مفيش اي تنظيف حاجات من جوه صراحه. وهو خدت 55 جنيه. بقى دلوقتي معايا 18 دولار او كوين او اسمه ايه مش فاكره. اوكي يلا بينا ندوس على طول كده البتاع دي. جماعه في ايه؟ انا اللي برسم يعني ممكن انا ارسم، يعني ممكن ارسم كده. هو اهو. حط البطارية هنا. البطارية دي بقت الكاميرا شغالة. ما صوروني. خدت 5 في 55. فمعايا 135 جنيه. 135. اوكي ده بايظ خالص ده، فنكسره من هنا ونشوف بقى هو بايظ فيه. اول حاجة البايظ فيه الله اعلم. اهو مش عارفة عملت ايه اصلا يعني. مش عارفه اعمل ايه مع الناس الغريبه اللي بتتكلم بطريقه جايين من الفضاء دول ولا ايه. موز اهو. وندوس على الفتح. يلا بينا نتفرج على التلفزيون بقى. واو تي في اتفتح. او يا جماعه الاغنيه اصلي حافظاها فتقمصت قوي في الاغنيه. معلش بقى عشان انتوا سمعتوني اكيد، فسوري. انا اخلص بس الليفل ده، يعني نخلص بس الليفل ده. الليفل مش عايز يخلص. نخلص دي. ايه ده بقى ده؟ وصلناها ببعض وبقينا نتفرج دلوقتي عليها. طيب اهي. دي تحط فين بقى دي؟ الخزنة مقفولة. نفتحها دلوقتي. حلو.
فلوس تاني. اوكي. اوف، كل يوم هو الاعلان ده، مش عارفه ايه الاعلان ده عايز مننا ايه. اهو 200 يا جماعه، بقى معايا 200 وحاجه. ما بعرفش احسب قوي. دلوقتي خلصت ليفل 1 ودلوقتي هقفل معاكم. وان شاء الله برضو يعني كل الالعاب دي ما بلعبهاش تاني عشان انتوا اكيد بتزهقوا منها. فطبعا انا يعني ايه، ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناه عشان ايه كل حاجه جديده توصل لكم، كل حاجه انا بعملها بتوصل لكم. يعني صراحه انا عندي سبعة مشتركين بس، ومحتاجه المليون. تمام، باي باي.